हाउस टी तैयार करबा घर देखो पत्थर कटिंग करके आमे केने घर करबा देखो एटा होची शेप को शेप करबा मते कहबा शेप में को रेक्टेंगुलर स्क्वायर है ना ऐसे है ना देखो एटा को शेप है स्क्वायर वर्ग क्षेत्र स्क्वायर एटा होची हमरो आयत क्षेत्र रेक्टेंगल तापर हम करबा ना त्रिभुज कोन करबा नते कथा हला एटा कोन हला त्रिभुज कोन त्रिभुज ट्रायंगल भी कहबा को हला ए ना हम को करबा सर्कल करबा माने गोल करबा हला कौन सर्कल देखा यहाँ ट्रायंगल बा त्रिभुजाकार एटा गोलाकार एटा आयत क्षेत्र आयतकार बा ताको कहबे कौन रेक्टेंगल तापर एटा कौन वर्ग क्षेत्र बा स्क्वायर हला हला चारटा शेप हला चलो एना हम टिके घर करबा देखो फर्स्ट कौन करिया हमें हाँ कटर लगे अच्छी थी हाँ देखो देखो ये हम कौन करबा ये पक्का कौन जे अठा अच्छी रेक्टेंगल अठा लगाओ अठा लगे कि लगे लो क्या दे क्या करो ये लोग कौन है ना एटा अछि आयत क्षेत्र तापर आनिबा कि वर्ग क्षेत्र लगा अच्छा लगा लगला वर्ग क्षेत्र एक लगाओ त्रिभुज लगाओ बस ठीक चल ये कौन आमर
ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଏଠି ଲଗା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗା ଲେଖେ ଏଠି ହଁ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲାକାର ହେଲା ବୁଝିଲ କି ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏମିତି କରିଦେବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର କେମିତି ରହନ୍ତି ଏମିତି ରହନ୍ତି ହଁ ହେଲାଟି ହେଲାଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ରୁପ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ରୁପ୍ ବା ଛାତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଝରକା ଚଟାଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଟାଣ ଏଇଟା ଝରକା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଛାତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ କହିଲେ ତମେ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଘରର ଛାତ କି କାର ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଏଇଟା କେଉଁ କାର ବର୍ଗାକାର ଏଇଟା ଚଟାଣ ଅଛି ଆୟତାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲାକାର ବୁଝିଲ କି ହେଲା ନା